sain parakala pagpajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala, unin magjatuh hadunya kakitaan sin kitaniyo. Daing hakahikajul jana sin mahadjana haduara parsababan pardusahan sin manusia. Haduara parsababan mangugtungi sin bala sin Allah subhanahu wa ta'ala. In panagnaannya kakufuran iban sin kasyirikan. Kakufuran iban sin kasyirikan. Hikaruan ya maksiat sin manusia. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, fakullan akhadna bidhanbih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin anfusahum yadhlimun. Inna Allah subhanahu wa ta'ala biaitaannya kita niusin parakala unin magjatuha dunya inyan sabab sin pardusahan sin tao. Inyan sabab sin pagkufur kabtangan iban sin pagsumba barhala sin manusia. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala fakullan akhadna bidhanbi. Ingkatan sin parakala nagjatuyan kiawa namu in parakala yan deng hasabab sin pardusahan nila. Deng hasabab sin pardusahan nila naglatap hazaman sin Nuh alaihi salam sambil wairuun gumwa punjung kahoy. Wairuun umuplut time babau sinbud buat melengkan liatapan sintubig katan. Imian penuh alaihi salam ha anaknya. Long ni anak irkab ma'ana. Long sin Nuh alaihi salam ya bunayya irkab ma'ana. Long sin Nuh alaihi salam ha anaknya ya kau anak kulanya sakat na kau mari patasin adjung. Long sin anaknya long ni sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Long niari na long niya ma arakan kulong niya patasin puntok budyaun long niya supaya aku malappasin tubig atau malappas dengan tubig. Long sin Nuh alaihi salam la asimal yawma min amrillah. Long sin Nuh alaihi salam wairun na long niya malappas haad law ni reng parakala sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhun. Waina mga palangguan haga may Islam sin tahun 2004 sin December 26 sin lisag siyam sin mayna at naghappen in tsunami ha Indonesia ha Aceh. Inna lapas amurin kabayan sin Allah ta'ala lapasun. Tiyo-tiyo day manusia miatay. Tiyo-tiyo dah. Labi ra 400 nga ibu. Tiyo-tiyo dah. Tiyo-tiyo din tao miyatay. Dahil haunin parsababan, sabab sin pagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimunin kyuddan. Mayta, pasal miyagad nagbunyi-bunyi sin Christmas. Anda'aw lirrahmani waladan. Laqad ji'tum syai'an idda. Amuin longsin mga kurustian intuhan kuno taga anak. Pagputsin muslimun miyagad nagbunyi-bunyi ha parakala sin kurusmas in sa kaula-ula pangahagari iban panaayuni hakakahinang sin mga tao nagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakakahinang sin mga tao nagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. In imiyan sila in Allah ta'ala taga anak. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Piarahan sin Allah ta'ala tura sundalu. Tura sundalu ni ring harakat alun nalapnas in labi 400 nga ibu manusia. Nalapnas
inupat nga atos nga ibo manusia labi. Zaman sin Nuh alaihi salam, tiyo-tiyoin manusia sin zaman na kauna. Lianuan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kauman sin Nuh, nalangkum nalapay in katibukan sin dunya, unin dusa. Nagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-ukil mga awliya. Amin hazaman sin Nuh, iban sin nakaw na rin kaniya mga tao nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala sawasa. Pag sumuno generation, nag-ukil piaragbus. Inamin yukil nila biya sindagbus sin tao salih awliya. Hasupaya kuno bang sila maun patampat yaun, bang sila sumumba pa Allah ta'ala kakitaan nila yukil yato kumusugin pag-iman nila. Bihainin kakahinang sin kamaasan na to. Amuinin ilmu sin kamaasan na to. Amin subay madto patampat hiapo tuan kuan bat kumusog mag-ibadat didto magbartafa. Ang pamagguyod pagkaon hawak to sin pagdag patasin bud pagkaja. May ta mulyain tempat pagkakajahan may ta. Sabab aun bakas awliya doon nag-ibadat mabakaw si mingod. Ubusang palabutun. India akan sin Tuhan mag-ibadat kaniya. Bangkaw simingud kaniya, singud kawa kakahinang bukun subay hatampat yaun. Ampa maglabot, magdua, magsumbay, bihanin nagjatu hazaman sin Nuh alaihi salam. Yukil piaragbos, in awliya yadto, hasupaya kuno bang nila kakitaan. Inamin yukil yaun dagbus santo, ampa kumusugin pag-ibadat nila, bau. Sumunuin kaanakan nila, bawala na simingod, sin kakahinang, sin kamaasan. Buat malaingkan na pinda. Inwahi sin syaitan pa kauman, sumbahan yu in mga tauyan, sabab sila nanin Tuhan. Siyumba in barhala, piaratungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, piarahan nabi. Rasul amunin Nuh alaihi salam. Nagdakway Nuh alaihi salam halam sin kauman. Amin pagyanun sin Quran walabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman. Nagdakway Nuh alaihi salam halam sin kauman. Amin agun-agun mabut in pa ummul sin pagdakwa. Ummul sadya sin pagdakwa siyam ngagatus tagkaiman tahun. Wairun daki mahagad kan ebot malengkan pitu da manusia. Pitu ra manusia amunin nanubu tubo hikarwa marikatu tanyo pas dengan Adam alaihi salam. Harusan nila nagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Allah ta'ala panuh pagari kumahagad kay mo ya Nuh pag tapi kau adjung. Nagtapi Nuh adjung piasa katingkatan sin miyagad kaniya namarat saya pa Allah ta'ala. Ampa piyatawag sin Allah ta'ala mga hayop duwarwa. Ampa lianyap sin Allah ta'ala mga tao. Amin nagsakuto wala miyagad kan Nuh alaihi salam. Mustahil bang mo pikilun sin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala faminhum man arsalna alaihi hasiban. Aun long niyaring kanila piarahan namu long sin Allah subhanahu wa ta'ala nang lanya pisin kauman katan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala man akhadathu sayha wa minhum man akhadathu sayha. Ha kauman sin Salih, Thamud. Amin piarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala isabin kiamat ay kanila. In ma'no sin sayha ulak. Sumasa na ulak makusog atawa kan daugdug makusog. Parsababan kiamat ay sin manusia masakitin namin lom sin taingin nagbustakin katan. Sin loon sin taing agimwa kiamat ay sin manusia. Uning sabab wala miyagad hanabi nila. Wala miyagad na marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala wat malengkan simulang nagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum man khasafna bihil ard.
Au ni sablong ni rengkanilah liun namu palom sin gumi. Sipak sin Allah subhanahu wa ta'ala gumi. Sabab sin pagkufur kabtangan. Iban sin pagsakutu kakahinang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imian sababin pag-arta hi Qarun. In amuin kunsi sadja sin pangarta niya tanggungun sin mga pila usog gagandilan. Kunsi tuan sin pangarta. Ya subuh siya bang haw no ko kima bihantaw arta inyan long ni reng ha ingat ko bang bihad di na ko nagtipon arta deng ha ingat mo aw bukon rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum man khasafna bihil ard long sin Allah subhanahu wa ta'ala aw deng kanila in amuin liun namu sipak namu long nin lupa liun namu siya madtu nalawa sambil pangarta niya katan aw di mamarat saya pa Allah au di maingat mengilahi Tuhan long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum man aghraqna aun long niya rengkanilah in liu musnamu isablong niya sindagat nagbugulal patud Tuhan imian pe Fir'aun wa hadhil anharu tajri min amri long niya in Nile River ini magdagan maglaroy ya para kala ko tagbayaan ko amuin lumaroy siya rumakan. Yang pasya imian hataun niya halom siniji po ana rabbukumul a'la. Iwan long ni aku nain Tuhan niyo sa taas-taas. Kita untakunuin ikaw ya Fir'aun bang bunnal kau Tuhan in Allah subhanahu wa ta'ala siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum man aghraqna iban long ni aundeng kanila piaratungan namu bala azab tubig daysam. Dagat miabot manin dagat mari pagunggungan niya rin akong maingat numapas ang pasyaimian long niya amantu bima amanat bihi banu Israel habihaon long niya mamarat saya naku patuhan sabunnal amuin piamarat saya Tuhan sin mga bani Israel amuin dia sin Musa limigtas deng ha Egypt harap madto paturi sinin ampan nakasayuhi Fir'aun mga palanggon ha agama Islam in Allah subhanahu wa ta'ala imian wa ma kana Allah liyadhlimahum bukunin Allah subhanahu wa ta'ala nanganyaya kanila walakin kanu anfusahum yadhlimun buat malainkanin silain kaunan nila silakin hawabaran nila amin yan nila gin hawabaran nila langsung Allah subhanahu wa ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum bangbat sabab lumayo kamu rengha piang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin salaggu-laggu pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala maapun namu ampunun namu ingkatan sin pagkakamali niyo long simbasa ingkatan sin pardusahan niyo wa nudkhilkum mudkhalan karima ampata kamu pasurun long sin Allah Ta'ala palong sin surga sud sarayaw-rayaw na nasabut ibn Mas'ud yasubunan Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya ya Rasulullah ayu dhanbi a'zam long sin ibn Mas'ud long niya ya Rasulullah uno long nin salaggu-laggu atawa sa bugat pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in salaggu-laggu na pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala in hinangan mo siya limbang pagsumbahan atawa hinangan mo siya limbang sumbahon sin siya'y nagpapanjari kay mo in mapatut da sumbahon amo rin nagpapanjari amin piagsumba sin kurustian haport pilar yaon ang papiagpangayo-ngayuan iban sin lansok iban sin Buddhist iban sin katan pagans sambil pahindus asubuha kuno bang mapatut pangayuan insyum baniuyan maita
Amo yan in nagpapanjari kanyo, in magsumbahas. Dahil nga mga tao India, hinang Tuhan, asubuhan